ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ? एक्चुअली जब हमारे पहला री अरेस्ट भी मेरा ही हुआ, पहला अरेस्ट भी मेरा था, पहला री अरेस्ट भी मेरा ही हुआ, तो उस पर काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया। तो फिर सब लॉयर्स ने भी यही सजेस्ट किया कि अभी आप लोग जमानतें ना कराएं। लॉयर की तो मैं क्या बात करूं, हम कोर्ट में थे, मैंने जज साहिबा को कहा कि क्या मजाक है, तमाशा है, मतलब ये मैं कोई तीसरी चौथी बार अरेस्ट हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो फिर आप ना जमानत कराएं ना, आपको पता तो इन्होंने नहीं जाने देना, आप जमानत ना कराएं। तो मैंने उनको इतना हैरान होकर देखा कि आपको चाहिए, आप इनसे पूछेंगे कि किन बेस पे मुझे बार बार अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे कह रही मैं जमानत ना कराऊं। तो फिर हम गए तो मुझे डॉक्टर यास्मीन ने एक दिन बुलाया, बल्कि अभी वो कोर्ट में हम 2 दिन पहले मिले हैं, तो वो सबको उमैर नियाज़ी साहब की वाइफ आई हुई थी डॉक्टर साहबा से मिलने, डिप्टी स्पीकर साहबा भी आई हुई थी। तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहबा मुझे ना जेलसी होती है सनम से ना, ये आप हर वक्त इसकी इतनी तारीफें क्यों करती हैं और ये आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? अच्छा। तो डॉक्टर यास्मीन कहने लगी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैंने इसको कभी शिकवा करते नहीं देखा, मैंने इसको कभी रोते नहीं देखा, मैंने इसके मुंह से कभी नहीं सुना ये क्या हो गया, ये किसकी वजह से फंस गया, ये हो गया। और दूसरा, इसने ये जितना कुछ किया ये इसने मेरी वजह से किया, मुझे ये हमेशा रहेगा। क्योंकि जब खवातीन सारी अपने लॉयर्स के मुताबिक, उनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था कि अब जमानतें नहीं करानी क्योंकि आप अरेस्ट होंगे दोबारा और बाद में इतने केस कौन देखेगा, तब मैंने इसको बोला कि अगर तुम में हिम्मत है, तुम मुकाबला कर सकती हो, तो अपनी जमानतें जरूर करवाना, क्योंकि ये तुम्हें बार बार अरेस्ट करेंगे, जितनी बार ये तुम्हें अरेस्ट करेंगे उतनी बार एक्सपोज होंगे, क्योंकि इनके पास है कुछ भी नहीं। तो ये अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे कि ये सिर्फ हमें जेलों में रखने के लिए, ये अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने साबित किया कि वो एक तजर्बाकार सियासतदान है, और एक्चुअली यही हुआ। मैंने जितनी बार अपनी जमानत कराई ये उतनी बार एक्सपोज हुए, जितनी बार मुझे अरेस्ट करते गए, डिफरेंट शहरों के केसेस करते गए, उतना ही मेरे केसेस वीक करते गए। अच्छा। तो मैंने ये उनका मशवरा माना। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिटन के फर्श पे सो सकती हो तो कराओ जमानतें, क्योंकि जितनी बार मैं अरेस्ट होती थी, हमें लिटन थाना लेके जाते थे, पुलिस स्टेशन, वहाँ नीचे जमीनों पे सोना पड़ता था, फिर फिजिकल रिमांड लेते थे बार बार, जितनी देर लेते थे उतनी देर आप जमीनों पे सो। तो मैंने बोला फिर करते हैं डॉक्टर साहब, लड़ते हैं। तो इसलिए वो मुझे कहती हैं कि इसने मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है मेरे कहने पे। जो साढ़े सुनन चाहता है कि फिजिकल रिमांड दिल दहल जाता है, अपने किसी करीबी का भी सुनिया ना कि मार कुटाई होएगी, वो लंबा जा चित्तर पेगा है, डंडे पैणगे। वैसे बहुत बुरी, मैं इसलिए हैप्पी मूड नाल गल्लां कर रही हूँ कि कोई ना सुनने वाला भी डिप्रैस ना हो जाए। साਡਾ मकसद नहीं है डिप्रैशन देना। तो ऑफ कोर्स बहुत सैड सिचुएशन है। तो फिजिकल रिमांड्स ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ या ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी साथियां सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? अच्छा, हमारा क्योंकि मेरे तो अरेस्ट सबसे ज़्यादा हुए हुए हैं और फिर आलिया के भी अरेस्ट हुए हैं, तो हमारा तो एक ही केस में 3 फिजिकल रिमांड भी हुए हैं, एक केस में 3 फिजिकल रिमांड भी हमारे। लेकिन फिजिकल रिमांड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। फिजिकल रिमांड का बेसिकली मतलब है कि हमें जो ये भी अक्यूज है, जो भी हमें फिजिकली अपनी कस्टडी में चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके। मानने का तो कोई लॉ है ही नहीं। वैसे होर ऐसी कोई कंडीशन, कोई ऐसा टॉर्चर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਟਚਿੰਗ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? देखिए इसका मेंटल, आप इसका टॉर्चर कह सकते हैं कि मतलब मुझे अगर आप मेरे से सही तरीके से बात करें तो मैं आपसे उससे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगी। लेकिन अगर आप मेरे से मेरी मतलब मेरा नेचर ही ऐसे, मैं उसमें उसको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी कोई अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मुझे आप थोड़ी सी भी बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं बहुत बदतमीज हूँ। तो वो इसका, और फिर अभी ये चीज़ देखिए, या तो ये चीज़ हमें पता नहीं होती ना, अभी ये चीज़ हमें पता है कि हम आपके मुलाजिम नहीं हैं। तो अगर मुझे आप कोई बोले कि आप तो नहीं बैठ सकती, तो बेसिक आपको ये तमीज़ होनी चाहिए कि आप में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, मगर आपके दिल में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने ये सियासी मुकदमे बनाए हुए हैं, हम उसको कम से कम दिल में बुरा समझे, दिल में गलत समझे। और बहुत लोग ऐसे मिले भी, बहुत पुलिस ऑफिसर ऐसे मिले भी जिन्होंने माफ़िया मांगी कि अब हमारी बहनें हैं, आप स्पेशली डॉक्टर यास्मीन से वो पहले आके माफ़ी मांगते थे कि आप हमारी माँ है, हमें पता है, मगर हम बहुत मजबूर हैं, हमारी नौकरी है। हमसे बहुत लोगों ने कहा आप हमारी बहनें हैं, हमारे घर भी जाते हैं तो हमें हमारे घर वाले बड़े शर्मिंदा करते हैं, मगर हम मजबूर हैं। मगर ये सब पता होने के बावजूद भी अगर कोई मुझे बोले कि जी मैं तो यहाँ बैठ के ही आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि आप मुल्ज़िम हैं, तो मेरा बिल्कुल दिमाग घूम जाता है उसमें। ये सही गल है। अच्छा मैंने दसो कि कोई सीट नहीं है, कोई पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਝੇਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਟੌਰਚਰ ਸੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੌਰਚਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਲੱਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ?
جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ خان وہ لیڈر ہے جسے ہم نے اپنے انہیرٹ نہیں کیا اپنے پیرنٹس سے نا, وہ لیڈر ہے جسے ہم نے خود پسند کیا ہے. تو جو آپ کی پسند ہوتی ہے نا اس کو آپ آن کرتے ہیں, تو اپنے لیڈر کو ہم آن کرتے ہیں. وہ ہماری پسند ہے, آپ کو چاہے غلط لگے, صحیح لگے, اچھا لگے, برا لگے, آپ کانٹے لگائیں, آپ جو مرضی کریں, ہم نے اپنے دل پہ کانٹا لگایا ہوا ہے نا اس کا, تو ہمیں وہ پسند ہے. آپ ہمیں جو مرضی ریزنس دیں, دیکھیے پسند صحیح بھی غلط بھی ہو سکتی ہے. پسند کی آپ کے پاس کوئی اگر وجہ سے ہو تو کیا پسند ہو, پسند تو بے وجہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نا, اور ہمارے پاس تو وجہ ہیں بہت. ہم وہ جنریشن ہے جس نے چیزیں دیکھ کے یہ سب اپنا لیڈر پسند کیا ہے. آپ مجھے بتا دیں میرے لیڈر کا کوئی کاروبار ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی مل ہے, کوئی پینٹ ہاؤس ہے, کچھ ہے جو ملا ہو, تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے غلط ہے, میں نہیں, میرا لیڈر صحیح نہیں ہے. ایک واحد منی ٹریل میرے لیڈر نہیں دی ہوئی ہے نا, اپنے گھر کی میرے لیڈر نے منی ٹریل دی. اس کی جو باہر اپارٹمنٹ تھا وہ بیچ کے یہاں پاکستان لے کر آیا نا, اس نے اس پاکستان میں یونیورسٹی بنائی, شوکت خانم بنایا, اس نے لوگوں کے لیے نگر خانے بنائے, پناہ گاہیں بنائی, صحت کارڈ بنایا. اس نے آپ کو بتایا کہ ڈیمز بننے چاہیے, ضروری ہے, پانی کا مسئلہ ہوگا, درخت لگاؤ, آگے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہوگا. ایک تو پہلی بات میں ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ نہیں ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ. بس پرابلم یہ ہے نا کہ جب ہم اس کا جواب پھر اسی زبان میں دیتے ہیں تو پھر ہم پہ بڑے بدتمیزی کے ہمیں سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں کہ جی یہ بدتمیز بنی ہے. پھر اگر آپ نے پرسنل لائف پہ بات کرنی ہے تو مجھے بتائیں کون سا لیڈر ہے جس کی پرسنل لائف جو ہے کسی صوفی والی ہے یا بڑی کوئی نیک ہے. ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے, تو اگر آپ نے پاس پہ ہی بات کرنی ہے تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں, پھر کریکٹر پہ بات کرنی ہے تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں. پھر تو ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے نا, کیونکہ پھر یہاں پہ نیک تو کوئی بھی نہیں, تو سبھی پھر ایک جیسے ہی ہیں یہاں پہ. تو ابھی آپ نے جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کا اپنے ویژن دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا وہ اپنے ملک کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہے. جب میرا لیڈر تھا کووڈ جیسے مشکل حالات میں بھی وہ پاکستان کو گروتھ ریٹ کو 6% پہ لے کر گیا. کیسے لے کر گیا؟ جادو تو نہیں تھا نا اس کے پاس, کیونکہ ایماندار تھا, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. اس کے کوئی اپنے کاروبار نہیں تھے جو اس نے بڑھانے تھے, اس کی نیت اس ملک کے لیے ٹھیک تھی. تو اس وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈر ہے نا اس کی آپ نے قابلیت پہ بات کرنی ہے, جو اس کی لیڈرشپ کوالٹی ہے اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. اور خان دیکھیں وہ ہمیشہ لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے. پی ٹی آئی ایک واحد پارٹی ہے جس کو سب سے زیادہ خواتین سپورٹ کرتی تھی, فیملی سپورٹ کرتی ہیں, جس نے مڈل کلاس لوگوں کو اٹھایا, جس نے مڈل کلاس لوگوں کا پالیٹکس میں انٹرسٹ ڈیولپ کیا, جس میں آپ جتنے ابھی آپ کے پی میں بھی دیکھ لیں جتنے بڑے لیڈرز ابھی جو آئے ہیں سامنے سب لڑکے مڈل کلاس ہیں. اور کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ آپ ہمارا کچن چلا دیں, آپ ہمیں فنڈنگ دیں تو پھر آپ کو یہاں پہ پوزیشنز ملیں گی, عہدے ملیں گے. ابھی پارٹی میں جتنے لڑکے اور یا جتنی خواتین کام کر رہی ہیں وہ سارے مڈل کلاس فیملی سے. ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਦੇਖਿਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੇਖੀ کدے اپنے نال. ہمیں یہ اس چیز پہ بہت فخر ہوتا تھا اور ہم اس چیز پہ اتنا خوش ہوتے تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ جب ہم جیل میں تھے, جب ہم کبھی اپنی ہیئرنگ پہ باہر جاتے تھے تو ہمیں ہر بندہ آ کے بتاتا تھا کہ خان اپنی بات بعد میں پوچھتا ہے, وہ پہلے پوچھتا ہے بتاؤ میری خواتین کا کیا کیا ہے, میری خواتین ابھی تک باہر آئی ہیں نہیں آئی ہیں, ان کا کیا ہو رہا ہے. ہمیں جتنی بار جس شہر میں اریسٹ کیا گیا خان نے بولا کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں, دیکھو ان بیچاریوں کو جگہ جگہ شہر لے کے جا رہے ہیں, یہ خواتین کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. تو مجھے اس چیز پہ بہت فخر ہے کہ ساری پارٹیز ہمیشہ خواتین کی کریکٹر اسیسنیشن کرتی نہیں ہے. واحد ایک میرا لیڈر ہے جس نے ہمیشہ خواتین کو رسپیکٹ دی ہے, ان کو بولا ہے, موٹیویٹ کیا ہے اور ان کو پروموٹ کیا ہے, اور ان کو انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ آپ لوگ آگے آئیں پالیٹکس میں. ایک واحد پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے جنہوں نے خواتین کو بہت 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 اپریشیٹ کیا ہمیشہ, میرے لیڈر کی وجہ سے نا.